Dobroveče, poštovani pacijenti, budući pacijenti i oni što se liječe isključivo preko Googla i tetke sa Facebooka. Ja sam dr. Zdravko Dren, doktor koji vam danas ne prodaje ni čarobne kristale, ni detoks sok od krastavca, nego jedno jednostavno pitanje. Šta doktor smije? Šta doktor ne smije? I zašto neki doktori završe kao heroji, a neki kao udžbenički primjer za ovako nikad u životu nemoj? Krenimo od osnove. Kad čuješ riječ doktor, većini ljudi se u glavi pojavi slika bijeli mantil, ozbiljno lice, stetoskop, rukopis gori od seizmografa za vrijeme zemljotresa. Neko ko zna sve, nikad ne griješi, ne spava i postoji samo da bi mi živjeli vječno, jeli čvarke i pili pivo bez posljedica. E pa ne. Doktor je na papiru vrlo jasno definisana profesija, sa vrlo jasnim pravilima. U praksi to je čovjek, a kad uključiš čovjeka, uključiš i ego, ljenost, pohlepu, strah, ali i hrabrost, empatiju, žrtvu. Zato i postoji doktorska etika, jer znamo da nije dovoljno da neko zna anatomiju, mora da zna i šta smije, a šta ne. Hajde prvo. Šta doktor radi? Šta je njegova obaveza? Doktor ti nije čarobnjak, nije vrač, nije vidio sam jednom sličan slučaj na TikToku pa znam. Doktor mora da radi po dokazima. To znači smjernice, istraživanja, iskustvo, ali u granicama onoga što je provjereno. Ne smije da izmišlja terapije iz glave. Ne smije da eksperimentiše na tebi zato što se on osjeća genijalno ovaj mjesec. Njegov posao je da uzme anamnezu. To je ono kad te pita gdje te boli, a ti kažeš svugdje. Pregled laboratorija, snimanja i onda zaključak koji ima smisla u medicini, a ne u horoskopu. Nakon toga objasniti šta ti je. Ne ono, ma ti si meni dobar, nego evo dijagnoza, ovo je otprilike zašto. Ovi nalazi to potvrđuju, ovo je terapija. Ovo su rizici, ovo očekujemo. Doktor je dužan da poštuje tvoju privatnost. To znači da tvoja dijagnoza nije tema za kafu u doktorovoj kući. Niti za, znaš onog što smo operisali, pa on ti je muž od one... To kada se razotkrije nije samo trač. To je povreda profesionalne tajne i može da se kažnjava. Tvoj karton nije javna tabla. Doktor također mora da liječi bez diskriminacije. U teoriji, njemu mora biti potpuno svejedno da li si bogat, siromašan, Srbin, Hrvat, Bošnjak, ateista, vjernik, gej, straight, glasao za ove ili one. U hitnoj sali svi leže isto, horizontalno. Ako bira on, kome će se više potruditi da pomogne na osnovu toga ko je naš, to je već etički problem. A jedna od najvećih obaveza, reagovanje na hitan slučaj. Ako dođeš u ambulantu sa znakovima moždanog udara ili infarkta, nema, sjedite malo, doktor je na pauzi, popijte vodu. U medicini postoji trenutak kad 10 minuta znači razliku između hodam kući i ostatak života nosim posljedice. Doktor to zna, a ako se pravi da ne zna, to više nije greška, to je propust. I još nešto, doktor mora da poštuje tvoje pravo na drugo mišljenje. Kad kažeš, doktore, volio bih da čujem još jedno mišljenje. Pravi doktor kaže, naravno. Evo ti nalazi, slobodno idi. Ako se uvrijedi, ako te napadne, ako kaže, ako odeš nemoj se više vraćati. Tu već više miriše na povrijeđeni ego nego na medicinu. Dobro, to je ono što doktor radi. Sad ono što ne smije da radi nikad. Ne smije primati mito. Tačka. Mali znak pažnje. Ponesi mu nešto. Odnesi kovertu pa će da se više potrudi. Mi na Balkanu to zovemo tradicija. Zakoni to zovu korupcija. Nije fora što ti misliš da ćeš brže doći na red. Fora je što neko drugi ko nema da plati možda upravo zbog toga čeka, pati ili ne dobije na vrijeme ono što mu treba, umre. To više nije moralni problem. To je krivično djelo. I da, bilo je kod nas doktora osuđenih zbog primanja mita i zloupotrebe položaja. Upravo zato što su koristili svoju poziciju da uzimaju novac od pacijenata za nešto što im po zakonu
pripada. Ne smije da propisuje terapiju bez pregleda. Poruka, doktore, pošaljite mi nešto za pritisak, isti je kao prošli put. A ako doktor samo pošalje lijek, a da te nije pregledao, nije ti mjerio pritisak, nije vidio da li se nešto promijenilo, to je problem. Lijekovi za pritisak, srce, šećer, hormoni, to nisu bombone, to su ozbiljne stvari. Izuzeci postoje, naravno. Kontrolni recepti, jasno definisani slučajevi, ali liječenje preko Vibera bez pregleda kao standard? Ne, brate. Ne smije da gura skupe lijekove i suplemente zato što dobija proviziju. To se zove sukob interesa. Ako doktor kaže, uzmi baš ovaj probiotik, baš ovu kremu, baš ovaj multivitamin, jer je najbolji, a u pozadini dobija procenat od prodaje tog proizvoda, to je problem. I svi smo to doživjeli. I vaš doktor je to doživio. On treba da bira šta je najbolje za tebe, ne za svoj džep. Ne smije da odbije hitan slučaj. Ako si u životno ugrožavajućem stanju, doktor mora da reaguje bez obzira na to da li imaš zdravstveno osiguranje, jesu li ti papiri sređeni, je li smjena pri kraju. Hitna medicina ne radi po satnici, radi po sekundi, milisekundi. Ne smije da radi zahvate za koje nije obučen. Ako je neko, recimo, porodični ljekar koji odluči da radi složene estetske operacije jer je gledao YouTube, to je ne samo neetično, nego i opasno. U stvarnom svijetu imali smo slučaj poznatog hirurga, Paola Macchiarinija, koji je godinama važio za genija regenerativne medicine. Radio transplantacije sintetičkih dušnika i prikazivan kao pionir. Kasnije se otkrilo da su te operacije rađene bez adekvatnih dozvola i etičkih odobrenja, da su pacijenti trpili ogromne komplikacije i da su mnogi umrli. Završio je osuđen na zatvorsku kaznu zbog nanošenja teških povreda pacijentima i ozbiljnog kršenja medicinske etike. To je naravno ekstreman primjer kako izgleda kad doktor pređe granicu između medicine i lične ambicije. Ili ludila, ili šta god, kako god to da nazovemo. I tu dolazimo do treće kategorije. Šta bi doktor trebalo da radi, a često ne radi? Prvo, trebalo bi da objašnjava. Dosta toga što pacijenti doživljavaju kao bezobrazluke je zapravo kombinacija umora, sistema i nedostatka vremena, ali i u 5 minuta možeš da objasniš osnovu. Imate ovo, to znači to i to, ova terapija radi ovako, morate da pratite to i to, vratite se tad i tad. Ljudi ne traže predavanje iz interneta, traže da ne budu ostavljeni u mraku. Drugo, trebalo bi da normalizuje mentalno zdravlje. Kod nas je još uvijek lakše reći boli me kičma, nego ne mogu da ustanem iz kreveta od tuge i anksioznosti. Doktor primarne prakse bi zapravo trebalo da bude prva karika koja kaže ovo je okej, to se dešava, postoji načini da se pomogne, postoji psiholog, psihijatar, nije sramota. Treće, trebalo bi da prizna kad nešto ne zna. Najopasniji doktor nije onaj koji zna malo, nego onaj koji zna malo, ali misli da zna sve. Najbolji doktori često kažu, ovo nije moja subspecijalnost, otiđite kod tog i tog, on se time bavi svaki dan. To nije slabost, to je profesionalizam. Četvrto i možda najteže, trebalo bi da prijavi kolegu koji radi nešto opasno. Ovo je tabu u medicini svuda, ne samo kod nas. Kod Harolda Shipmana, britanskog porodičnog doktora koji je kasnije osuđen za ubistva pacijenata. Pokazalo se da je godinama potpisivao sumnjive smrtovnice. Imao neuobičajeno veliki broj umrlih i da je bilo čudnih signala, ali sistem dugo nije reagovao. Jer tek kasnije, kroz istragu, otkrilo se da je ubio ogroman broj pacijenata tokom karijere. To je ekstrem, ali nas uči da i doktori moraju gledati jedni druge, ne samo pacijente. Isto tako imamo slučaj Larryja Nassara, sportskog doktora u SAD, koji je godinama zlostavljao mlade sportistkinje pod maskom medicinskih tretmana. Godinama je imao status genijalnog stručnjaka, radio sa olimpijskim timovima, dok djevojke i žene nisu progovorile, a sistem nije počeo da sluša. Danas je osuđen na više desetina, praktično 100 i više godina zatvora i ostatak života će provesti iza rešetaka. Opet ekstrem, ali vrlo važan primjer kako zlostavljanje može da se sakrije iza bijelog mantila. Kad sistem šuti, a autoritet se obožava.
Kod Macchiarinija vidimo drugi tip. Naučni prestiž iskorišten da bi se gurale opasne, nedovoljno provjerene operacije na ljudima. Kod Nassara vidimo zloupotrebu povjerenja. Kod Shipmana vidimo kako sistem sam po sebi može biti slijep kad vjeruje jednoj osobi previše. Svaki od tih primjera je upozorenje. Doktor može da bude i heroj i predator. Razlika je u etici, kontroli i sistemu koji ne spava. Na Balkanu možda nemamo tako medijski eksplozivne slučajeve, ali imamo mnogo sitnije, dosadne, ali podjednako opasne stvari. Mito, preskakanje liste čekanja za one koji imaju kovertu. Propisivanje lijekova jer ovaj predstavnik je donio kolače na odjeljenje. Namještanje bolovanja prijateljima. Nepotizam kod zapošljavanja. To su sve rupe kroz koje izlazi povjerenje u zdravstvo. Kad pacijent vjeruje da bez koverte nema operacije, više ne vjeruje da sistem radi po potrebi, nego po debljini novčanika. A gdje nestane povjerenje, nastaje prostor za nadriljekare, šarlatane, alternativce koji obećavaju sve što medicina ne smije da obeća. I viđate to na sve strane po internetu. I sad, logično pitanje. Da li su svi doktori loši? Naravno da ne. Većina nije, velika većina nije. Velika većina radi u sistemu koji ih melje. Uz platu koja ne pokriva živce, sa papirologijom koja ubija volju za životom. Mnogi ostaju po sat, dva duže. Skrivaju umor iza vica. Dolaze kući prazni od svega što su tog dana čuli i vidjeli. Njih nikad nećete vidjeti u vijestima. Vijesti vole ekstrem, ili heroje, ili monstrume. Zato je važno da razdvojimo dvije stvari. Ljudsku grešku i neetično ponašanje. Greška se može desiti svakome. I zato medicina ima protokole, timove, drugi par očiju, drugo mišljenje. Neetičko ponašanje je nešto drugo. To je kad neko svjesno radi ono što zna da ne bi smio. Zbog novca, zbog ega, moći, hirova. I to je ono zbog čega doktori završavaju u zatvoru. Za kraj, šta raditi kao pacijent? Prvo, znaj svoja prava. Imaš pravo da znaš koja ti je dijagnoza. Imaš pravo da znaš zašto taj lijek. Imaš pravo da pitaš koje su nuspojave. Imaš pravo da tražiš drugo mišljenje. Nisi ti došao u hram gdje se ne smije postavljati pitanje. Došao si u servis za ljudsko tijelo. Drugo, nauči da razlikuješ autoritet od autoritarizma. Autoritet je doktor koji zna, objašnjava, sluša i kaže ne znam, provjerit ću. Autoritarizam je doktor koji kaže šuti, radi šta ti ja kažem jer sam ja tako rekao. Prvo treba poštovati, drugo treba preispitivati. Treće, ako vidiš nešto što je očigledno pogrešno, recimo traženje novca za nešto što znaš da je pokriveno, otvoreno ucjenjivanje ili nešto što je opasno po život, prijava nije izdaja. Prijava je način da zaštitiš sebe, druge pacijente i iskreno i one dobre doktore koji rade pošteno, a ispaštaju zbog ovih loših. A sada, ajmo jedan pasus realnosti. Onaj koji niko ne voli da kaže naglas, ali svi znamo da postoji. Lijepo je pričati o pravima pacijenata, o tome kako možeš da tražiš drugo mišljenje, da insistiraš, da pitaš, da prijaviš. Ali realnost Balkana često izgleda kao epizoda iz serije Satjeran u ćošak. Jer šta se dešava kad ti doktor na hitnoj kaže nema slobodnih mjesta, previše je slučajeva večeras. Ja ne mogu da donesem tu odluku. Morate čekati. Ili još gore. Kad osjetiš da neko jednostavno neće da uradi ono što znaš da bi trebalo, jer će mu donijeti dodatni posao, komplikaciju ili odgovornost. Šta tada? Teoretski imaš prava. Praktično, imaš puls 180, bol u grudima, dijete sa temperaturom 40, roditelja koji diše na škrge i u tom trenutku ti ne pada na pamet paragraf 14 stav 2 Zakona o zdravstvenoj zaštiti. Pada ti na pamet samo jedno. Spasi mi čovjeka. I tada nastaje najveća tragedija našeg zdravstvenog sistema. Prostor u kojem pacijent, uplašen i bez opcija, postaje spreman da da pare samo da se nešto pokrene. Ne zato što je kriminalac, ne zato što voli korupciju, nego zato što je sistem toliko nepredvidiv da ne znaš da li će tvoju hitnost doživjeti kao hitnu ili kao sjedite malo, sad ću ja. To je onaj trenutak kad se prava pacijenta pretvore u teoriju, a realnost postane improvizacija.
I zato etika doktora nije samo moralni luksuz. To je jedina brana između pacijenta i haosa. Kad doktor neće da se zauzme, pacijent ostane bez štita. A kad pacijent ostane bez štita, on radi jedino što može. Vadi pare, ne iz pohlepe, nego iz straha. To je realnost. I zato tema doktorske etike nije filozofija. To je pitanje života i smrti. I da ne zaboravimo, doktori nisu bogovi. Oni nisu ni neprijatelji. Najveća greška koju možemo napraviti je da idealizujemo doktore. Pa nam onda svaka loša priča služi kao dokaz da je medicina zla. Ili da demonizujemo doktore, pa nam svaka dobra priča izgleda kao izuzetak. Istina je, kao i uvijek, negdje između. Medicina je alat. Etika je ono što odlučuje hoće li taj alat biti korišten da se spasi život ili da se napravi šteta. Ja sam dr. Zdravko Dren. Volite svoje dobre doktore. Preispitujte one loše, a sebe čuvajte dovoljno da vas obojica rjeđe viđaju. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Ako me dotad neko ne prijavi etičkom komitetu jer sam rekao da se mi to ne smije davati. I naravno, ako želite da čujete još ovakvih priča, nekom šupljih, nekom dobrih, nekom ovakvih, onakvih, zapratite kanal Dr. Zdravko Dren. I ostanite mi zdravi. A za svakodnevne savjete iz zdravstva, da budete zdraviji, da budete raspoloženiji, da budete bolji, zapratite nas i na drugim platformama. Ima nas i tamo. Tu.